كابت تجري هورايزن عزو سلامتانا أبزلهم ويبصحهم حدشت زيناتاتن عبيت معبالتاتن قريبنا لكم علنا كاب ساعة جميرة استفالالي زيناتات كابت تجري إثيوبيا إيرتران بحافشة قرن أفريكان عالم زشفنو حدشت معبالتاتن فصامتاتن أواناوي تنتانتاتن كأربلكم زيناتاتنا ببقوان خبطحكم سبسكرايب لايك شير مقبار أي ترسعيكم حدش فيرن تحقاقازيون 10 دقائق أنستيو زركبهم 34 كوبللتي أب حنت مينيباس عينهم كواتو أب كيلا أشغودات تحيزهم اتون كوبللتي كاب استفالالي كوابتات تجراي أب كتما مقالة أخاخيبهم نأنفت كل العفار كقنعو انتبلو أب وردا 7 اندرتات أب ملازات لو مشوعات مسكرم كل التشعن 10 شمونتن ساعة شمونت دحر قطري بأبالات تات تحيزهم أب كمزي زبالة كوبللا زساتف زلو دللتي نمقوططر أب مصراي كمزلو بوليس زوادو ومبرقة تجراي جاليسهم قدم خلت سومن تماساسال أقاطامي أبتا ورد أقاطيمو منبارو يذكر بغندو كابت تجراي زبقسو مناسيات بسنك سنة سراحن زي رجوع قناتات سلامن قطباوي تقاماتن فقادو مدربادان بحرن هيوتهم انتحلفن ويدما أب إيد زي حقاويان أساقاقر توريغم زحزن زانتاتات زسمع اللو خلل كوينة يازلم حزوون كاب موتن مسوات السرفة من اسي تجراي تراقاقعو أب عدو زسرحلون هيوتو زغصللون كناتات زي مهلاو تسفى بمغرات اقرو ناب زمرحو ناب سدات يمرح مهلاو جيزيو من محدار تجراي أبزو قداي زقبقا قالو أي هابن تباهلو بتريو كس أب مأسر تزركب أيتا كريستيان بصنع حاميمو كمزلو تفليتم أبيت مأسر تزركب أبال بايتو وكلت حزب إثيوبيا زخونه كريستيان تادلم بخبيد كمز حمامه بيت سبن طبقان نبي بسحابيروم تمالسوني أب بيت مأسر تقرينتو ناب زركب بيت مأسر بمخاد كمز بصحو زغلصه طبقا سلومن غزاين أيتا كريستيان أب قرب اوان دحر زغبرو حكمناو مطبحتي كونتاتنا واسا كمز مص غليصم أيتا كريستيان قدم اوارح ناب مقرز هوسبيتال مطبحت مغبار بزي اخول كتتلنا بيت مأسر تكملس كمز تغبرم از دما ناب زحز زلو خنتات كودق مخنيات كمز خونن حدا ابال سدرا بيت يحبر أيتا كريستيان بهراو منقسقاس امحارا ابن وكيلو ابال بايتو وكلت حزبن ابومبر قوامي كوميتي وصاتات منغستي ممحدارن قصصرن ينيروم اب كلل دحر استفطره صطتاوي كونتات اواج هصص وان مستعوجه اب قيد زات وكريستيان تادلم ناي زي مخصاص مسلو تسريزو نزحالفو خلت عامتات اب بيت مأسر تخمص صنح يفلط بيت فردي نبعا سلستعاصوه سحتينا انرخب زبله طبقا سلومن صبوق كم زي لمسمعه نابت بيت مأسر بمخاد مس ايته كريستيان كم استرخبن ازيو زحاممن زدخمن كوينو كم زصنحون بي بي سي غليصم ات طبقا وسخو مطبحتي دحر مغبارو غبو خنكنن كتتلن امغاغبان سلا زيرخبم طعنو كم زتصلون املكيتم حدا سمو خغلص زيدلي ابال سدرا بيت ايته كريستيان كم تبحكمنان بيت فردن سفقدلو نحمامو زمطن مغبي كاتو كم زي فقدلو من ولا حنت مغبي كقربلو كم زي كالون غليصم بتوسخي كريستيان حويسو بشبرات خصيصم اب بيت مأسرتن زركبو ابالات بايتون مبصح ناب بيت مأسرتي اب زخدلو مغفعن مفرحن كم زوردم ون اي حبون سدرا بيتن طبقان ايته كريستيان قدم اوارح مطبحتي كم استغبرلون ابت اوان غبو كنكن كيتغبرلو ناب بيت مأسر تخملس تغبرلو كونتات املكيتهم قريتهم اسمعهم اتم سدرا كم زولبو كونتات ايته كريستيان ازيو اسكاف بمخانو اب كبابيو كزاورن نبصحتو كركبن كزاربن اب صقامي كونتات يزلم بتوسخي ناب بيت مأسرتي مستملسون نخحوز زليو ነገር كم سوق وزا مسلن كالوتن كنمص اي فقدلنا بتدغاغامي حزنالو ابز خدنا مليسمو ازيو حاميم እዩ ደውይልውን بغبو كزاربن اي خلنيم እቲ አባል ስድራ ቤት ክርስቲያን ሕክምና ክረክብን ኩነታቱ ከመሐይሽን ነቶም ገሰት ሰው መሰላት ይወርደም አለው ዝበሎም እስራት ጉጅለታት ተጣበቅት ሰው መሰላት ክበጽሕዎም ጸዊዑም ዓቃብ ሕጊ አበልዕሊ አባል ባይቶ ወከልት ህዝቢ አይተ ክርስቲያን ታደለን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ቅድሚ ልዕሊ 1 ዓመት አብ መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ክሲ አቅሪቡ ነይሩም አይተ ክርስቲያን ሕግ ገበንን ገበናት ግብረ ሽበራን ምቆጻርን ምክለኻልን ዝወጽ አዋጅን ብምጥሐስ ገበንን ብምፍጻሙ ከምኡውን አዋጅ ምምሕዳርን ምቆጻርን አጽዋር ብምጥሐስ ተኸሲሱ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ይረአሎም ዓቃቢ ሕጊ ምስ ካልኦት ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ጉዳይ መስኻኽር ምስማዕ ጀሚሩሎም ጉዳዮም ድማ ካብ 10 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ክቅጽል ምዃኑ ተፈሊጡሎም
أمريكا وسان الدبلومات ناب أديس أبابا لإخام أبي تحت ممحدار دونالد ترامب قدات أفريقيا وسان سب أديس أبابا أتيم أبي كفل قدات وصا أمريكا أما خار قدات أفريقيا ماساد بلوس ناب 4 كيلو أتيم مسك قدماي منستر أبي حمد تراخيبو تزراري بلوم قدماي منستر أبي نتركب سعيبو مس ماساد بلوس أبي وسان تكل التقاوي زباون أهجراون قدات تزراري بنا لنا قبل أما سيونة حابريتا أكافيل اللوم مستي أبي زواج أرنا أفريقيا زيرقو أخنتات أبزلو اللؤوان اتي اب استفالالي مسرحات سلام هاجرات افريقيا لعل مرحነት ዘለዎ ብሎስ ናብ አዲስ አበባ መጓዓዙ ትኩረት ብዙሓት ሲብሎም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣብ ዘለዋሉን ኩናት ቀይሕ ባሕሪ ኩላዕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዩ እቲ ኣምባሳደር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተዘራሪቡ ዘሎም ኣማኻሪ ጉዳያት አፍሪካ ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ኣብ ኮንጎ ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ምስ ሩዋንዳ ዕርቂ ክገብራ መሪሕ ዝነበረ እዩ ኣብ ሊብያ እውን ድሕር ምፍራስ ምምሕዳር ምዕሙር ጋዳፊ ኣሜሪካ እግራ ንኽተክል ዓቢ ተራከም ዘሎ ይዝግለጽ ካብ አፍሪካ ዘሎ ጽልዋ በተወሰኺ ኣብ ዘዋ ማእኸላይ ምብራቕን ሃገራት ዓረብን እውን ሃብታም ተመክሮ ዲፕሎማሲ ከም ዘሎ ድሕረ ባይቱ የመላኽት እዚ ጸላው ልኡኽ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ብምዝማድ ሓድሽ ነገር ዘመልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጸሎም እቲ ዲፕሎማት ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከዘሓሕል ደ ይኸውን ገና ብቐጻል ዝረአ ኮይኑ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘካይዱ ወዘተ መሰረት ብምጓር ዝወጠ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝበሎ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ምህላውን ንብሔራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ስጋት ብምዃኑ እገዳ ዘቐጽል ፈጻሚ ትእዛዝ ፈሪሞም እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ግዜ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸሙን ዝፍጸሙ ዘለዉ ዝበሎም ገበናት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመስከረም 2021 ዝተፈረመ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣናዊሕዎም 8.3 ሚእታዊ ተፈተንቲ ተማሃሮ 12 ክፍሊ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ውጽኢት ከም ዝረኸቡ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ፈተና ካብ ዝወሰዱ 35037 ተማሃሮ 12 ክፍሊ ዛጊድ ብዘሎ መረዳእታ 8.3 ሚእታዊ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ውጽኢት ከም ዝረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብራህ ሓቢሮም ኣብ ከይዲ ኣተኣራርማ ኣብ ዘሎ ሕቶታትን ውሱን ምትዕራይ ይግበር ከም ዘሎ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ተዛሪቦም ከይዲ ምዝገባ ተማሃሮ ንሓስ 26 ከም ዝጀመረ ዝሓበሩ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ስሩዕ ትምህርቲ ተማሃሮ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ መስከረም 12 ከም ዝጅምር ገሊጾም ዛጊድ 56 ሚእታዊ ተማሃሮ ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ከም ዝኣተው ዝገለጹ ዶክተር ኪሮስ ልዕሊ 14000 መምህራን ድማ ኣብ ስራሕ ከም ዘየለው ገሊጾም ወርሓዊ ክፍሊት ኮነ መመዝገብ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ዝምልከት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ዝኸፍልኦ ዝነበራ ክፍሊት ኣብዛ ዓመት እውን ክኸፍላ ከም ዝግባእ ዶክተር ኪሮስ ሓቢሮም ጉዳይ ውዝፍ መሃያን ውሳነ ቤት ፍርድን መምህራን ትግራይ ብዝምልከት ምዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምልዛብ ከም ዝርከቡ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ተዛሪቦም ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ዛጊድ ተመዝጊቡ ዘሎ ተማሃራይ ውሕድ ብምዃኑ ኣመራርሓ ትምህርትን ወለዲ ተማሃሮን ደቆም ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክሰዱ ከም ዝግባእ ዶክተር ኪሮስ ኣገንዚቦም መራሒ ህወሓት ኩነታት ትግራይ ናብ ንሙር ንምምላስ ተሓኒሙ ግዛኣታታ ዝተመንጠለትን ልዕሊ ሚልዮን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዘለዋ ትግራይ ናብ ንሙር ቁመናኣ ንምምላስ ዝግበር ቃልሲ ክሕይል እውን ጸዊዑ መራሒ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘካፈሎ መልእኽቲ ብጉልበት ዝተተሓዘ ግዛኣትና ንምምላስን ዝተመሰቃቐለ ህይወት ህዝብና ናብ ንሙር ንምምላስን ዝጀመርናዮ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣዛይድና ክንቅጽል ይግባእ ክብል ጸዊዑ ኣብ ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ጸኒዕኻ ክሳብ መወዳእታ ካብ ምቅላስ ዝዓቢ ነገር የለን ብዝብል ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ነቲ ፍልፍል ዘይነጽፍ ሓበንን ኩርዓትን ዝኾነ ታሪኽ ገለ ህዝቢ ትግራይ እንከ መራሳሕኻን ብግቡእ ክብሪ ሂብካ ዓቂብካን ቀያሕትን ጸለምትን መላምን ደቂ ህዝቢ ዝወደቁሉ ዕላማ እንከ ሰሓትካን ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ሽቱኡ ክወቅዕ መድረኽ ዝሓቱ ቃልሲ ክሳብ መወዳእታ ምክያድን እዩ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘጎናጽፍ ክብል ገሊጹ ስለዚ ኣብ ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ጸኒዕኻ ካብ ምቅላስ ዝዓቢ ቁም ነገር ክህሉ ኣይኽእልን እሞ በዝንበትን ብዝመጽእ ፈተንቲ ኩነታት እንከ ይረብረብና ድሕነትን ህላውን ህዝብና ንምርጋጽ ክንቃለስ ይግባእ ክብል ነቲ ዘሎ ኩነታት መሰረት ዝገበረ ዝመስል መልእኽቲ ኣሕሊፉ ብጉልበት ዝተተሓዘ ግዛኣትና ንምምላስን ተመሰቃቐለ ህይወት ህዝብና ናብ ንሙር ንምምላስን ዝጀመርናዮ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣዛይድና ክንቅጽል ይግባእ ክብል እቲ ቁመና ትግራይ ናብ ንሙር ንምምላስ ኢሉ ዝተሓንዮ ዝግበር ቃልሲ ሰላማዊ መንገዲ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህወሓት ለሙቕነ ሓደጋ ኩናት መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ልዕሊና ኣንጸላልዩ ብምባል ምድላዋት ኩናት ክግበር ወሲኖም ሰፊሕ ጎስጓሲ ይካየድ ዘሎ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ መቐለ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ዘስሙዕ መደረም ሩኡይ ደበና ኩናት አንጸላሊና ይነሩ ይኹን እምበር ብወገን ትግራይ ዝጅመር ኩናት የለን ኢሉ ነይሩ ሕወሓት ነቲ ሓደጋ ኩናት ዘርእዩን ቅድሚ ኩነታት አንፈታት ተቐሚጦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው እዮም ዝገልጽ ዘለው ሕወሓት ስምምዕ ሰላም ብምጥሓስ ኣብ ጎንፂ ንጥፈታት ይሳተፈሎ ብምባል ውድባት ትግራይ ይኸሰአን ዘሎም ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ከም ሕጋዊ ውድብ ካብ ምዝገባ ዝተኣለየ ሕወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ጎንፅን ዓመጽ ምልዓልን ከም ዝቐጸለ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ውድባት ይገልጹ ብመሰረት ውድባት ዓረና ትግራይን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ሕወሓት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናይ ክልል ምርግጋዕ የሰናኽለሎም መፍትሒ ተጸገም ኩሉ መድያዊ መስተጋገር መንግስቲ ምምስራት ምዃኑውን እቶም ውድባት ኣስሚሮምሎም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውን ሕወሓት ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ጽምዶ ስግኣት ምዃኑ ገሊጹ እዩ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ድማ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም አዲስ አበባ ተመሊሱሎም እቲ ፕሬዚዳንት ሶሙን ኣብ ዘይመልእ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ናብ አዲስ አበባ ንወሳኒ ስራሕ ተመሊሱ ተጓዒዙ ዘሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ሶሙን ቀዳም ብመሰረት ካብ አዲስ አበባ ዝወጹ ጸብጻባት ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ ምዕራብ ትግራይ ክጅምር ዝብል ምንቅስቃስ ብወገን ፌደራል ተጀሚሩ ተባሂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድማ ንጀነራል ታደሰ ወረደም ንምዕራብ ትግራይ ወኪል ብልጽግና ኮይኑ ዘመሓድር ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ፕሬዚዳንት ክልል አምሓራ አረጋ ከበደን ሚኒስተር አይተ ጌታቸው ረዳን ጸዊዑ አዘራሪቦም ነይሩ ተባሂሉ ተጸብጺቡ እዩ ይኹን በር በወገን መንግስት ፌደራል ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብምባል ተጀመረ ምንቅስቃስ ውዲትን ሙሉእ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣትን ምሕደራን ትግራይ ዘይምልስ እቲ ግዝኣት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ብልጽግና ንኽመሓደር ዝዓለመ እዩ ብምባል በወገን ሕወሓት ብዓይኒ ጥርጣረ እዩ ዝረአይ ዝኾነ ኮይኑ እቲ መንግስት ፌደራል ዝሓዞ ምንቅስቃስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ውን ዝተሓወሰሉ ኮይኑ በወገን ሕወሓት ናይ መወዳእታ መርገጽ 4 ኪሎ ክነግር መቐለ ተመሊሱ ነይሩ ኸውን ከም ዝኽእል ናቶም ቁዋም ሒዙ ድማ ናብ አዲስ አበባ ተመሊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝግመት ወሳኒ ምዕባለ ምዕራብ ትግራይ ቀጸልቲ መዓልትታት ክስማዕ ትጽቢት ብዙሓት ኮይነሎም ካብ ኣስመራ ዝወፀ ሓበሬታም ኤርትራ ብሓገዝ ቻይና ስልጠና ሓበሬታ ሂባም ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ስልጠና ምድጅታል ፈነወታት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ተዋሂቡ ሚኒስትሪ ዜና ምስ ኮርፖሬሽን ኣህግራዊ ዜና ምትሕጋዝ ቻይና CBIC ብምትሕባር ካብ 2 ክሳብ 16 መስከረም ብምድጅታል ፈነወታት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ዘሰልጠኖም 78 ኣባላቱ ኣመሪቑ እቲ ኣብ ጽሑፋዊ ቀረጻን ኣርትዖትን ተንቀሳቃሲ ምስሊ ከምኡውን ምህንድስናዊ መዳያ ዝነጥፉ ሙያውያን ዝተሳተፍዎ ስልጠና ኣብ ስራሕ ዝኽሰት ብድሆታት ፈነወ ብእዋኑ ንምእራም ዝሕግዝ ኮይኑ ምድጅታል ፈነወ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ሜላታት ምምእራርን ኣጻሕፋን ዜና ኣገባባት ምስኣል ተንቀሳቃሲ ምስሊ ወይ ከዓ ቪድዮ ምፍራይ ሰብ ስርሑ ብልሒ ዘመንጮ መደባት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ምዝርጋሕ ሓበሬታ ብብዙሓዊ መድረኽ ብሰብ ስርሑ ብልሒ ዝተደገፈ ጋዜጠኝነት ከምኡውን ልዑል ደረጃ ቴክኖሎጂ ሲኒማቶግራፊ ዝዳሰሰ እዩ ሚኒስትር ዜና ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ንኣገዳስነት ስልጠና ኣብ ምጉልባት ኩለንተናዊ ዓቕሚ ኣባላት ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ንደረጃ ፍልጠት ኣባላት ኣብ ገስጋስ ዜናዊ ቴክኖሎጂ በሓፈሻም ኣብ መዳይ ሰብ ስርሑ ብልሒ ዝጸንሐ ምቁሉል ኣፍልጦን ፍርያትን ንምድንፋዕ ድማ ብፍላይ ዝተወደበ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ምብጋስ ዝርከብ ምዝርጋሕ ዜናዊ ፍርያት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ዩቲዩብ ኢንስታግራም ፌስቡክን ቲክቶክን ከምኡውን ፖድካስት ብዘላቕነት ከም ዝስራሐሉ ገሊጹ እቲ ስልጠና ዘጠቃልሉ ዛዕባታት እዋናውን ኣገዳስን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሚኒስትር የማንም ክውን ክኸውን ብተወፋይነት ንዝፀዓሩ ኣካላት ብስም ሚኒስትር ዜና ኣመስኪኑ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ዳይዲማኦ ድማ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዝምድናታት ንምድፋዕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ምዃኑ ብምግላጽ ጽላት ዜና ንምምዕባል ዝግበር ሽርክነታዊ ስራሕ ብዝለዓለ ክድፍአሉ ሰፊሕ ዕድላት ከም ዘሎ ኣነጺሩ ወኪል ሰልጠንቲ ብግድኡ እቲ ስልጠና ንዝነበሮም ፍልጠት ዘዕቢ ንዝያዳ ውጽኢታዊ ስራሕ ዝድርኽ ምዃኑ ብምግላጽ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ምስ ዝጸንሖም ፍልጠትን መረዳእታን ኣሕቢሮም ንምዕባለ ዜናዊ ስራሓት ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጹ ይብል ጸብጻብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ምስ ቻይና ስጡም ዝምድና ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻይና ኣብ ዝገበሩ ዑደት ንኣሳት ሶሙን ዝነውሐ ግዜ ኣሕሊፉ ነይሮም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነሳዓት ዘዳልኽዎም ዜናታትን እዋናዊ ምዕባለታትን ኣብ ዝዛዚመም ስለተሰናይ ምክትታልኩም የመስግን ሰላም